भगवते वासुदेवाय। प्रभु श्री कृष्ण आज रुक्मिणी की कहउछंती, हे रुक्मिणी तुम्हें जो 16 सहस्र गोपकन्या मान कथा कहूछ से सामान्य नुहंती, जाके जुग जुगर तपस्या करी मोर सानिध्य लाभ करिबा पाई से माने घोर तपस्या करते त्रेता जुगरे। तेणु आज से त्रेता जुगर कथा माता रुक्मिणी की बुझे दौरान प्रभु श्रीरामचंद्र भ्राता लक्ष्मण माता सीता चित्रकूट पर्वत अवस्थान करते सेतेबेले भरत शत्रुघ्न एवं समस्त अयोध्यावासी जाइतिले रामचंद्र को फेरे आनिबा पाई। दशरथंकर कथा कहिले जेतेबेले दशरथंकर मृत्यु खबर शुणिले सेतेबेले आज दुखरे भांगी पड़िले प्रभु श्रीरामचंद्र। तापरे पितृंकर श्राद्ध तर्पण सारी एबे भरत को कहउचंती, हे भरत जाओ तमे राज्य छाड़ी आसबार नथिला, तमे राज्य रे रुह आउ राज्यवासी की सुशासन रे बांधी रख, समस्त को स्नेह प्रेम ममता देई राज्यर लोक को भल पाओ। तेणु ये सब कथा शुणी आज भरत कांदुछंती, प्रभु आपण को बिना मु केबे राज्य शासन करि परिबिनी, आपण जहाँ निर्देश दियंती सेही निर्देश रे आमे समस्त कार्य करू। तेणु आपण को बिना आमे कौनसी एते बड़ राज्य को संभाळिबा केबे संभव नुहे। तेणु हे प्रभु आपण फ्री चलतु। जेतेबेले श्रीरामचंद्र कहउछंती जाओ भ्राता मु केबे जाई परिबिनी, कारण पितांकर सत्य रक्षा करबा पई पड़िबो। आ जो पुअर से भाग्य मिली से पितृ सत्य को पालन करवा, तेणु से तो भाग्यवान निश्चय। तेणु जे पर्यंत 14 वर्ष न पूरी से पर्यंत मु अयोध्या को जाई परिबिनी। जेतेबेले ए कथा कहउछंती सेतेबेले भरत निरुपाय हो जाइछंती। शेष रे भरत पाद तले पड़ी श्रीरामचंद्र को कहउछंती, हे भ्राता आपण को बिना से सिंहासन रे मु केबे बसी परिबिनी। जदि से सिंहासन रे अधिकार कार थाए ताहले से केवल आपणकर अधिकार। आउ जदि मते एते बड़ गुरु दायित्व देइछंती राज्य शासन करिबा पाई, ताहले मु केवल आपणकर निर्देश रे कार्य करिबी। सेइति पाई आपणकर पादुका को नेई मु से सिंहासन रे रखिबी। आउ सेई पादुका को प्रतिदिन स्मरण करिबी। आउ से जहाँ निर्देश देबे सेथिरे मु प्रजा को पालिबी। तेणु आज प्रभुंकर श्रीरामचंद्रकर कठौ को आनी मुंडरे मुंडेई आज भरत अयोध्या अभिमुखे यात्रा करुछंती। श्रीराम काष्ठ पादुका भरत को देले, ए आस्था पिराज तुमे कर जाई भले। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। से पादुका घेनिन भरत फेरी गले, नंदी ग्राम रे जाइन प्रवेश इले। श्रीराम कर पादुका सिंहासने थोई, उदास रूपे भरत राजत्व करई। उदास रूपे भरत राजत्व करई, उदास रूपे भरत राजत्व करई। चित्रकूट पर्वत रे श्रीराम रहिले, सीता लक्ष्मण को घेनी तहु चली गले। दंडकारण्य रे जाई होइले प्रवेश, सेवन रे देखिले को बहु मृग शिष्य। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। केतेक दिन से ठारे रही रघुराण, अति सुखे दिन कटाइले 3 जन। तही राम रण्यरे बुलिबाकू गले, ऋषि मानक मढ़िया जाइन देखिले। ऋषि मानक मढ़िया जाइन देखिले, ऋषि मानक मढ़िया जाइन देखिले। तेणु एमती अनेक दिन चित्रकूट रहिबा परे एबे
देखिले भरत एवं अयोध्यावासी मैंने समस्ते से जगह को आसीगले तेणु ये जगह छाड़ी चली जावाक पड़ो। तेणु से चित्रकूट को छाड़ी पुणी दंडकारण्य को जाउछंती। दंडकारण्य प्रवेश कलापर अरण्यर शोभा एते सुंदर लगुच कुळुकुळु हेई झरणा बही जाउछि आउ वन पर्वत सबुज बनानी सुंदर पुष्पर महमह बास्ना। तेणु ये सबू आज प्रभु को विमोहित करिछि। तेणु से जगार दंडकारण्य रहिबा परे सेठी से दंडकारण्य घूरी बुलुछंती कहीं ये सबू प्रभुंकर माया। जोटी जोटी राक्षस माने अछंती सेठी सेठी विनाश करने से जगह को चली जाउछंती प्रभु। आउ जोटी ऋषि माने तपस्या करती मुनि ऋषि माने तपस्या करतु अनेक जन्म धरी तपस्या करुछंती सेमानकु मध्य दर्शन देई सेमानकर इच्छा को पूर्ण करती। तेणु आज दंडकारण्य पहुँची गला परे सेठी देखिले 16 सहस्र ऋषि माने 16 सहस्र ऋषि माने सदा सर्वदा प्रभु को पूजा करुछंती तपस्या करुछंती आउ सदा सर्वदा भावरे भक्ति रे आराधना करुछंती। जितेबले ए कथा प्रभु जानी पारिले से 16 सहस्र ऋषि मानक गहन रे जाई पहुँची गले। से रूप लावण्य श्रीरामचंद्रकर रूप लावण्य को देखी आज से मुनि ऋषि माने मोहित हो जाइछंती। समस्त मुनि ऋषि मानक देखा जाउची ये तो पुरुष नुहंती, ये होचंती स्वयं मोहिनी रूप। ये होचंती से मोहिनी से माया मोहिनी जो माया मोहिनी रूप धरी ए सारा संसार को ए सारा जगत को मोह करती। तेणु ये होचंती से माया मोहिनी। तेणु समस्त ऋषि मानकु आज श्रीरामचंद्रकर रूप देखा जाउची जेमिति मोहिनी रूप एते सुंदरी रूप। तेणु ए सब को देखी आज समस्त ऋषि मानक भितरे कामना भाव आसीगला। जेतले कामना भाव आसीगला मने मने चिंता करुछंती ए मोहिनी कन्या को आमे पाई जांतु कि ए रूप को आमे पाई जांतु कि ए रूप को पाइले सारा जीवन ताकू पाखरे रखंतु आउ तांको सह क्रीड़ा करंतु। एमिति ऋषि माने मने मने भावुछंती श्रीरामचंद्र को देखी। तेणु श्रीरामचंद्र ए कथा जानी पारिले जे आज ऋषि माने कामना ज्वाला मोहित हो जाइछंती मते देखी। तेणु सेतेबेले प्रभु श्रीरामचंद्र कौन करुछंती परम ब्रह्म टंती से प्रभु नारायण श्यामल बन तांकर कमल लोचन श्यामल बन तांकर कमल लोचन श्यामल बन तांकर कमल लोचन तांको रूप देखी करी सर्व ऋषि माने कंदर्प ज्वरे घारी होइले तक्षणे गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन वृक्ष मानक मूलरे आउजिले जाई कंदर्प ज्वरे बुड़ीला कता कदेही गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज प्रभुंकर रूप लावण्य को दर्शन करी आज सबु मुनि माने 16 सहस्र मुनि माने आज मोहित हो जाइछंती। जेतेबेले देखिदेले काम जोरे कंदर्प जोरे आज समस्ते पीड़ित सेतेबेले प्रभु से मानकर मन कथा को जानी पारिले। तेणु कहउछंती प्रभु हे ऋषि माने तमे आज मोर रूप को दर्शन करी तमे कंदर्प जोरे आज पीड़ित हो जाइछ। तेणु कामर ज्वाला तुमको आज दहन करुछि। तेणु हे मुनि माने आज मु धन्य हेली जे तुमे माने मते एति भल पाओ एति प्रेम कर। तेणु मु तुमको वर दउछि ए जुग अंतर रे जेतेबेले द्वापर जुग आसीबो सेतेबेले तमे माने नारी रूप रे जन्म नब गोपपुर रे 16 सहस्र गोपवाली ही जन्म नब आउ सेई गोपवाली माने तमे माने मो सहित रही रास क्रीड़ा करिवो। आउ जो गोपपुर वासी माने गोपाल माने थिबे जो माने तुमर पति हेबे से माने समस्ते नंपुसक हेबे से माने केबे तुम शरीर को स्पर्श करि पारिबेनी आउ केवल मो सहित तुमे माने रास करिवो। ए कथा प्रभु सेही दिन
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ 16 ଗୋପବାଳୀ ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ଭକ୍ତମାନେ, ଯିଏକି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତପସ୍ୟାରେ ରତ ରହନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ନିଜେ କାମନା ଜ୍ୱରରେ ଆଜି ଘାରି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମନା ଜ୍ୱରରେ ଘାରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କେବଳ ହୃଦୟରେ ଥାଏ। ହୃଦୟର ସହ ଏତେ ଅନ୍ତରର ସହ ଏତେ ଭକ୍ତି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଯେ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସେ 16 ଗୋପବାଳୀ ମାନେ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଯମୁନା କଦମ୍ବ ମୂଳେ କରିଥିବୁ ଠଣା, ବୃନ୍ଦାବନେ କେଳି ଆମ୍ବେ କରିବୁ ରଚନା। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ প্রভু মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ প্রভু মধুসূদন। মোহন বংশী বজাই তুম্ভଙ୍କୁ মহিবু, বৃন্দাবনে তুম সঙ্গে কেলিয়ারম্বিবু। প্রেমালিঙ্গন করিব তুম্বে আম্ভ তুলে, নিজ শরীর পাইব তেবে অন্ত কালে। নিজ শরীর পাইব তেবে অন্ত কালে, নিজ শরীর পাইব তেবে অন্ত কালে। ତେଣୁ ଆଜି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ଋଷିମାନେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୋହନ ମୁରଲୀ ଧରି ବଂଶୀ ଧରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ସେଇ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ଯେଉଁ ରୂପକୁ ତୁମେ ଆଜି ଭାଳି ହେଉଛ। ତେଣୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଧରି ରମଣ କରିବି, ରାହାସ କରିବି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହିସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଋଷିମୁନିମାନେ ଆଜି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କହି ଭଗବାନ, কহি ভগবান, কহি ভগবান। ସୀତା ଘେନି ଅରଣ୍ୟରେ ପଶିଲେ ଯାଇଣ, পশিলে যাইন, পশিলে যাইন। ଏ ସନ ପ୍ରକାରେ ଗୋପୀ ଥିଲେ ମୋର ତଇଁ। ଥିଲେ মোর তহি, ଥିଲେ মোর তহি। ତୁମେ ଶୁଣିଲ ଟିକି ଗୋ ଦେବୀ ମହାମାଇ। দেবী মহামাই, দেবী মহামাই। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ସେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା କରି ସେ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଭକତ ମୋହର ପ୍ରାଣ, ଭକତ ମୋହର ଜୀବନ, ଭକ୍ତ ମୋର ସଖା, ଭକ୍ତ ମୋର ସହୋଦର। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 16 ଗୋପକନ୍ୟା ମାନେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ରୁକ୍ମିଣୀକି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଅଷ୍ଟ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, 16 ବାଳୀଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଗୋପବାଳୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଆଗ୍ରହକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବାରତା ଶୁଣ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ, ଏକ ମନେ ଶୁଣ ତୁମେ ପ୍ରାଣର ମିତଣୀ। ଏକ ମନେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାଣର ମିତଣୀ, ଏକ ମନେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାଣର ମିତଣୀ। ତଇ ଥାନ୍ତି 16 ମୁନିମାନେ, ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ତପ କରୁଥାନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ତପ କରୁଥାନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ, ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ତପ କରୁଥାନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ବାଲୁକାର ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ, ଗଇସ ବିଲ ପତର ଦୁଦୁରା ଚଢ଼ାଇ,
ঘণ্টার শবদ করি কর তাড়ি বাই শ্রী বিশ্বনাথଙ୍କୁ মন মধ্যে থাকি যাই গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। তেଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅଷ୍ଟପାଟ ରାଣୀ ମାନେ ହେ 16 ସହସ୍ର ବାଳୀ ମାନେ ତମେ ମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଖାଲି ସେ ଗୋପବାଳୀ ମାନେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ନୁହଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖୋଜିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରି କରି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ସେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପକୁ ପୂଜା କରି ଆଜି ପ୍ରତିଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଅର୍କ ଫୁଲ ଏସବୁକୁ ଦେଇ ଗଇସ ଫୁଲ ଆଦି ଦେଇ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବିଶ୍ୱଦେବ ଯେ କି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେମାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆସି ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ହେ କନ୍ୟାମାନେ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଏ ବାଲୁକା ପେଣ୍ଡୁ କରି ଆଜି ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରୁଛ ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ଡାକୁଛ ଆଜି ବିଶ୍ୱନାଥ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏଡ଼େ ତପ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କରୁଛୁ ଜହିକି ତପସ୍ୟା ଫଳରୁ ଆମ୍ଭେ ପାଉଛେ ପରିକି ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ বিশ্বনাথ বইলে ক নিষে দেবু বর প্রসন্ন চিত্তরে তুমে মাগ ভটার প্রসন্ন চিত্তরে তুম্ভে মাগ আম্ভঠার প্রসন্ন চিত্তরে তুম্ভে মাগ আম্ভঠার। ତେଣୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନିମାନେ ତମେମାନେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ହେ 16 ସହସ୍ର ମୁନିମାନେ କି ବର ମାଗୁଛ? ଏ ବାଲୁକା ପେଣ୍ଡୁ କରି ଆଜି ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରି ମୋତେ ତୁମେ ବଶ କରିଦେଇଛ ତେଣୁ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମୁନିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏଇ ବର ମାଗୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାହା ଯେମିତି ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ତାହା ଆମକୁ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ମୋକ୍ଷ ପାଇଯାଉ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବାର ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବର ମାଗିଲ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନିମାନେ ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ଅନେକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକୁ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ତାହା ଯେମିତି ଆମକୁ ମିଳିଯାଉ। ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୁନିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତଥାସ୍ତୁ ତ କରିଦେଲେ ହେଲେ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦରକାର ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୋକ୍ଷ ଗତି ମୁଁ କେବେ ଦେଇପାରିବିନି। ଏ ମୋକ୍ଷ ଗତି କେବଳ ଦେଇ ଯଦି ପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରିବୁନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ মোক্ষ গতি পাইবু এ সনবর দেব তেবে কৃতার্থ হইবু আম্বে মহাদেব। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। মুনিকর মুখরু এ সনবাক্য শুনি বিস্মিত হই রইলে প্রভু শূল পাণি। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন
গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। মোক্ষ গতি পাই তুমে বর যে মাগিল, আম্ভ যোগে সেই কথা নইব সফল। যে নারায়ণ অটନ୍ତି জগতর সাই, সেই সিনা মোক্ষ বর সবুকু দিয়ই। ସେହି ସିନା ମୋକ୍ଷ ବର ସବୁଙ୍କୁ ଦିଅଇ, ସେହି ସିନା ମୋକ୍ଷ ବର ସବୁଙ୍କୁ ଦିଅଇ। ভকত বসল সেই করুণা সাগর, সমস্ত দেবতাঙ্কর অটନ୍ତି ঠাকুর। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ଠାକୁର, ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ସେ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି, ବର ପ୍ରଦାନ କଲି ଯେ ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାହା ତୁମକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ତୁମେ ନାରାୟଣକୁ ତପସ୍ୟା କର। ତ୍ରେତା ଅନ୍ତେ ଦ୍ୱାପରରେ କାହ୍ନା ଅବତାରେ, ନାରାୟଣ ଅବତାର ଏବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ। ନାରାୟଣ ଅବତାର ଏବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ, ନାରାୟଣ ଅବତାର ଏବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ। ପୃଥିବୀର ମହାଭାର ଉଶ୍ୱାସିବା ପାଇଁ ମଥୁରାପୁରେ ଜନ୍ମିବେ ଦେବ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ବସୁଦେବଙ୍କ କୂଳରେ ହରି ହେବେ ଜାତ, କଂସ କେଶୀ ଅଷ୍ଟମଲ କରିବେ ନିପାତ। ହଂସ କେଶୀ ଅଷ୍ଟମଲ କରିବେ ନିପାତ, ହଂସ କେଶୀ ଅଷ୍ଟମଲ କରିବେ ନିପାତ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ତୁମକୁ ବର ଦେଇପାରିବି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରିଛ ତାହା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ହେଲେ ଏବେ ନୁହେଁ, ଯଦି ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣକୁ ଡାକ, ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ମୋକ୍ଷ କରିବେ। ଏ ଯୁଗ ଅନ୍ତରରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିବ, ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଅନ୍ତରରେ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲୟ କରିବ, ସେ ନାରାୟଣକୁ ଭଜନ କରିବ, ତପସ୍ୟା କରିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରଜପୁର ନାରୀ ହେବ, ଆଉ ତୁମ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବିରାଜମାନ କରୁଥିବ। ଏ କଥା ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ, ବର ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁନିମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଭଜରେ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜ ଭଜରେ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜ ଭଜରେ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ଭଜ ଭଜରେ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। জয় রাধা গোবিন্দ, জয় রাধা গোবিন্দ, রাধা গোবিন্দ, জয় রাধা গোবিন্দ। ভজ ভজরে ভজ ভজরে ভজরে মন রাধা গোবিন্দ, ভজ ভজরে ভজরে মন রাধা গোবিন্দ, ভজ ভজরে ভজরে মন রাধা গোবিন্দ। ভজ ভজরে ভজরে মন